गुनाह चाहे जो भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आदमी को बचना चाहिए। छोटा गुनाह को हकीर नहीं जानना चाहिए, जैसा कि अभी बतलाया गया है। हाँ, जो बड़े बड़े गुनाह हैं उससे तो आदमी बचे ही, लेकिन छोटे से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए और होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा भी दिया है कि अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से अगर बच जाओगे जिससे तुम्हें रोका गया है, तो छोटे गुनाह हम तुम्हारे माफ़ कर देंगे। इन तजतनिबु कबाइर मा तुनहूना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम। गोया कि छोटे गुनाहों के लिए बड़े गुनाहों से बचना ये कफ़ारा है, कि बड़े बड़े जो गुनाह हैं उससे आदमी बच जाता है तो छोटे छोटे गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा। बड़ा गुनाह अगर आदमी करता है, बड़ा गुनाह करता है, तो इस गुनाह के लिए माफ़ी का तरीक़ा क्या है, कैसे आदमी अपने गुनाह को माफ़ करवाए अल्लाह रब्बुल आलमीन से। तो ये जो गुनाह है, जो बड़े बड़े गुनाह हैं ना, ये गुनाह या तो हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक़ है या हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक़ है। हुकूकुल्लाह से अगर मुताल्लिक़ है वो गुनाह, तो उसके लिए उलमा 3 शर्तें ज़िक्र करते हैं। 3 शर्तें, मिसाल के तौर पर एक आदमी मान ले कि नमाज नहीं पढ़ता था या ज़कात नहीं देता था, हुकूकुल्लाह में उसने गलती की है, तो इसके लिए उलमा 3 शर्त ज़िक्र करते हैं। पहली शर्त यह है कि आदमी फौरी तौर पर वो गुनाह करना छोड़ दे, फौरी तौर पर। और दूसरे के जो नहीं किया है उस पर आदमी नादिम हो, शर्मिंदा हो। और तीसरे कि आने वाले दिनों में न करने का, यानी ये गुनाह अंजाम न देने का अहद पैमान करे, फिर अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा। जैसा कि मान ले कि एक आदमी है जो नमाज नहीं पढ़ता था, बहुत साल हो गए नमाज नहीं पढ़ता था। अब उसको ये पता चला है कि नमाज छोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह के हुकूक में कमी है या अल्लाह के हुकूक की अदायगी नहीं है। तो अब आदमी वह क्या करेगा, फौरी तौर पर नमाज शुरू करेगा, वो फौरी तौर पर नमाज पढ़ेगा। हाँ, जो पिछले सालों में कई सालों से नमाज नहीं पढ़ी है उसने, उस पर शर्मिंदगी का इजहार करेगा, अफसोस करेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलती हो गई है। और तीसरे कि आने वाले जो अयाम हैं, आने वाले जो दिन हैं, इन दिनों में न छोड़ने का, यानी नमाज न छोड़ने का अहद पैमान करे, फिर अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाला है। ये तो उन गुनाहों की बात है जिन गुनाहों का ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह से, अल्लाह के हुकूक से है। चाहे मान ले कि रमज़ान के रोज़े किसी ने कई सालों से नहीं रखा है, अब उसको पता चल रहा है कि नहीं ये तो फ़र्ज़ किया हुआ है, अल्लाह की तरफ से ज़रूरी है हर मुसलमान के ऊपर। तो अब अगर कई साल हो गया है नहीं रख पाया है, तो अब आदमी फौरी तौर पर रोज़ा रखना शुरू करेगा। और जो छूट गया है ना, या जितने रोज़े छूट गए उसके, उस पर आदमी शर्मिंदगी का इजहार करेगा। और आने वाले दिनों में जो साल बाकी है या जब तक उसकी ज़िंदगी रहेगी तब तक वो न छोड़ने का अहद पैमान करे और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा। इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यात, नेकियां ये बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं। और अगर वो गुनाह हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक़ है, यानी किसी का हक़ लिया है, किसी बंदे का हक़ है उसके ऊपर, तो इस गुनाह के मुताल्लिक़ उलमा 4 शर्तें ज़िक्र करते हैं। हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक़ अगर गुनाह है तो उसके लिए 3 शराइत, 3 शर्त ज़िक्र करते हैं। और अगर गुनाह हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक़ है तो उसके लिए 4 शर्तें हैं। पहली शर्त तो वही है कि आदमी फौरी तौर पर गुनाह करना छोड़ दे। मान ले मिसाल के तौर पर कि कोई किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती करता था बिला वजह, या किसी का हक़ मारता है, वो हक़ मारना वो बेहतर समझता है, तो फौरी तौर पर ये काम वो करना छोड़ दे, फौरी तौर पर उस गुनाह से रुक जाए। और दूसरे के जो कर लिया है ना उस पर शर्मिंदगी का इजहार करे, अफसोस करे। और तीसरे कि आने वाले दिनों में ये गुनाह न करने को
ٹھانے وہ اور نہ کرنے کا ارادہ کرے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا حق لیا ہے تو حق واپس کر دے۔ حقوق العباد سے متعلق ہے تو 4 شرطیں ہیں، 3 تو وہی ہے جو حقوق اللہ سے متعلق گناہوں میں ہے کہ آدمی فوری طور پر گناہ سے رک جائے گا، دوسرے کہ شرمندگی کا اظہار کرے گا جو کر لیا ہے گناہ اس پر، اور تیسرے کہ آنے والے دنوں میں نہ کرنے کا تو پیمان کرے گا کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ حقوق العباد سے متعلق ہے تو ایک چیز کا اس میں اضافہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا حق لیا ہے تو یہ حق واپس کرے گا۔ مان لے کہ کسی نے کسی کی غیبت کی ہے یا کسی کا حق لے لیا ہے، زبردستی دبا لیا ہے، تو فوری طور پر اس کا حق ادا کرے گا۔ اگر اس کی عزت پر حملہ کیا ہے اسے جا کر کے معافی مانگے گا، یا اگر اس کا مال ہڑپ لیا ہے تو وہ جا کر کے واپس کرے گا اس کو، یا اسے معافی مانگے گا، وہ اگر معاف کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ سے متعلق جو گناہ ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اس کے متعلق ہے۔ تو اس طرح سے اگر آدمی کرتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کسی کا حق دبا لیا ہے، اب اللہ سے توبہ کرتا ہے، ہاں آدمی جس کا حق لیا ہے وہ اگر نہیں ہے تو اس کے ورثہ کو ڈھونڈے، آدمی اس کو واپس کر دے۔ اگر کسی کا بھی اتا پتہ نہیں ہے تو اس کے نام سے صدقات و خیرات کر دے جو اس نے کیا ہے، یا اس کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، تو توبہ استغفار کرے ان کے لیے، مر گیا ہے تو، چلا گیا ہے تو۔ لیکن اگر بحیات ہے تو اس سے جا کر یا تو اس کا حق واپس کرے گا یا اسے معافی مانگے گا، تب جا کر کے معاملہ یہ حل ہوگا۔ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے کہ اگر کسی کا حق آپ نے دبایا ہے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے میری امت کے؟ تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے مفلس وہ ہیں کہ جن کے پاس روپیے پیسے نہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب کے ساتھ آئے گا، لیکن دنیا میں ان کا حق لیا تھا، ان کا لیا تھا، ان کو گالی دی تھی، ان کو برا بھلا کہا تھا، اس کا خون بہایا تھا، تو ان کی نیکیاں لے کر کے سامنے والے کو دے دی جائیں گی۔ اگر فیصلہ ہونے سے پہلے پہلے ان کی نیکیاں ختم ہو گئی تو سامنے والے کے گناہ لا کر کے ان کے سر کے اوپر لاد دیا جائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حقوق العباد کا اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ تو حقوق العباد کا اگر معاملہ ہے تو اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے، چوتھی چیز اس میں ہے کہ اس کا حق ادا کرے گا یا اسے معافی مانگے گا، پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔